Hi everyone, today's lesson is skill 5. It is about coordinate connectors. Let's check it out. Do you remember a simple sentence? A simple sentence consists of one subject and one verb. Simple sentence itu terdiri dari satu subjek dan satu verb atau yang kita sebut di sini dengan satu klausa. Klausa yang dimaksudkan di sini adalah independent clause atau klausa utama yang bisa berdiri sendiri. When a sentence has two clauses, subject, verb, we must connect the two clauses correctly with a coordinate connector. Kalau suatu kalimat mempunyai dua klausa, yaitu subject, verb, kita harus menghubungkan dua klausa itu dengan benar dengan menggunakan a coordinate connector atau kata hubung. We can use and, but, or, also between the clauses. Kita bisa menggunakan kata hubung and, but, or, atau so di antara dua klausa tersebut. Berikut ini adalah rumus yang kita gunakan pada skill 5 ini. Subject, verb, diikuti oleh connector atau kata hubung, diikuti oleh klausa kedua, subject, verb. Dan connector yang bisa kita gunakan adalah and untuk menunjukkan kesetaraan bahwa subject verb yang di sini setara dengan subject verb yang ada di sini. Kemudian but untuk menunjukkan sesuatu yang kontras. Kemudian or untuk menunjukkan pilihan. Kemudian so untuk menunjukkan sebab dan akibat. Yang pertama yang akan kita bahas adalah subject verb, diikuti oleh connector and, kemudian subject verb. And di sini untuk menunjukkan bahwa klausa yang ada di sini setara dengan klausa yang ada di sini. For example, Amanda is singing and Tom is dancing. Amanda is the subject, is singing as the verb, kemudian and sebagai connectornya, Tom as the subject, and is dancing as the verb. Di sini, is singing setara dengan is dancing. Next, your father is a veterinarian and your mother is a biologist. Your father as the subject, is as the verb, kemudian and sebagai connectornya, your mother as the subject, is as the verb. Ayahmu adalah seorang dokter hewan dan ibumu seorang ahli biologi. Di sini menunjukkan kesetaraan, a veterinarian dan a biologist. Next, you are at the living room and your sister is in the kitchen. You as the subject, I as the verb. Kemudian di sini ada keterangan tempat. Kemudian and sebagai connectornya, your sister as the subject, is as the verb. Kemudian in the kitchen di sini adalah sebagai keterangan tempatnya. Jadi di sini menunjukkan kesetaraan. That's why we use and for this. Next, kita menggunakan or sebagai connectornya atau kata hubungnya untuk menghubungkan kedua klausa ini. For example, you'll miss the chance or somebody will take to it. You as the subject, will miss as the verb, kemudian or sebagai connectornya, somebody as the subject, will take as the verb.
Next, you want to continue your study or you want to get a job. Use the subject, want as the verb, kemudian or sebagai connector-nya. Use the subject and wants as the verb. Next, you must tell the truth or somebody will tell it. Use the subject, must tell as the verb, or as the connector, somebody as the subject, will tell as the verb. Remember, or di sini adalah connector untuk menunjukkan pilihan. Berikutnya, kita menggunakan connector but untuk menghubungkan dua klausa yang menunjukkan sesuatu yang kontras, bahwa klausa yang di sini kontras dengan klausa yang ada di sini. For example, you like traveling, but I like staying at home. Use the subject, kemudian di sini as the verb, but as the connector, I as the subject, like as the verb. Anda suka bepergian, tetapi saya suka tinggal di rumah. Next, she is tall but her sister is short. She as the subject, kemudian is as the verb, but as the connector, her sister as the subject, and is as the verb. Di sini menunjukkan sesuatu yang kontras. Di sini adalah tall dan di sini adalah short. Next, subject verb dengan connector so diikuti oleh subject verb. Di sini menunjukkan sebab dan akibat. For example, Amanda told an interesting story, so the children listened to her. Amanda is the subject, told as the verb. Kemudian so di sini adalah sebagai connector-nya. The children as the subject, listens as the verb. Next, it is raining outside, so I take an umbrella. It as the subject, is as the verb. Kemudian di sini connector, so connectornya I as the subject, and then take as the verb. Hujan di luar, oleh karena itu saya mengambil payung. Now it is time to practice. Part A, choose the correct answer. It was raining, blah blah blah. I decided not to go camping. Di sini sudah ada subject dan verb. Oke. Kemudian di sini ada koma dan ada subject dan verb lagi. Berarti kalau ada dua klausa seperti ini harus dihubungkan dengan connector. Yang manakah connector yang tepat? Oke. Connector yang tepat, ya, you are right. The answer is B. Oleh karena itu, nah, kenapa bukan then? Then di sini maknanya sama dengan later, kemudian sama dengan next. Oke. And then B is the best answer. Part B, choose the incorrect word or phrase and correct it. Pilih kata atau frasa yang tidak benar dan benarkan. To dress did not cost too much, but the quality, it seemed excellent. To dress sebagai subjeknya, di sini sudah benar. Kemudian did not cost too much, di sini sudah benar. Ini sebagai verbnya. Kemudian di sini ada connector but. Oke. Kemudian di sini the quality
as the subject. Kemudian di sini ada subjek lagi. So double subjects. So di sini adalah the incorrect words. Harusnya it di sini bisa kita hilangkan. So D is the answer. Thank you for watching. I hope you can learn from this. Keep practicing because practice makes perfect, and see you next time.